Pozdrav svima! U ovom videu ću da pričam o vrstama lukova. Tema je interesantna poljoprivrednicima, ali i onima koji ih kupuju. Ukupno će biti predstavljeno 15 vrsta lukova, pa će video potrajati malo duže. Podelio sam ga u dve grupe, kao poljoprivredni proizvodi u prvoj grupi i kao ukrasne biljke u hortikulturi u drugoj grupi. Vrste lukova u poljoprivredi i povrtarstvu. Počinjemo sa crnim lukom. Ovo je dvogodišnja zeljasta biljka, ali se gaji kao jednogodišnja biljka. Crni luk ima mnogo podvrsta, varijeteta i hibrida, a također ima i mnogo različitih imena, kako ga ljudi zovu. Malo ću kasnije više pričati o mladom luku i arpadžiku, a ovdje samo o crnom luku. Može da se seje iz semena ili najčešće se sadi arpadžik, što je u stvari mala glavica luka. Postoji veliki broj varijacija, kako u pogledu same veličine glavice, tako i u obliku kako glavica crnog luka izgleda. Najčešće su glavice okruglastog oblika, ali mogu biti izdužene ili blago pljosnute, a ta vrsta ima naziv luk pogačar. Sljedeći na listi je srebrnjak, vrsta luka koja je ime dobila po belim, ovojnim listovima lukovice. Karakteriše ga blagi i sladak ukus, što ga čini omiljenim izborom za salate i jela, gdje se želi delikatniji ukus luka. Srebrnjak se također najčešće sadi korišćenjem arpadžika i veoma je popularan za proizvodnju mladoga luka u proleći. Sad da kažem nešto malo o mladom luku i arpadžiku. Mladi luk je zapravo nezrela forma luka. Ubrana pre nego što se lukovica u potpunosti razvije, prepoznatljiv je po svojim sočnim zelenim listovima i maloj beloj glavici. Njegov ukus je blaži i suptilniji od zrelog crnog luka, što ga čini idealnim za svežu konzumaciju u salatama. Za njegovu proizvodnju povrtari najčešće koriste crni luk, srebrnjak i beli luk. Arpadžik je termin za male lukovice koje se koriste za sadnju. On se dobija gustom sadnjom semena luka, a zatim se te male lukovice sade kako bi se uzgojio konzumni luk. Bilo kao mladi luk za rano prolećnu berbu, bilo kao zrele glavice za kasniju berbu. Za arpadžik je interesantno da se povremeno koristi i za pripremanje jela, mada retko, jer samo čišćenje zahtjeva dosta vremena. Ukoliko za neke vrste koristite druge nazive, napišite to ispod videa u komentaru. Također napišite i ako imate nekih pitanja. Beli luk je poznati kao češnjak. Ovo je višegodišnja zeljasta biljka, ali se gaji kao jednogodišnja. Prepoznatljiva je po svojem jakom mirisu i ljutom ukusu, za koje su zaslužne sumpurne jedinjenja. Bijeli luk ima specifičan oblik gdje je više malih glavica grupisano u jednu celinu, za koju se često kaže češnjak belog luka. Pored takve proizvodnje dosta se koristi i za proizvodnju mladog luka, koji opet ima specifičan miris. Takvo slično grupisanje glavica se pojavljuje još kod egipatskog luka, ali o njemu ću pričati pred kraj videa. Možda gajenje drugih vrsta lukova kao poljoprivrednih kultura možda donese veću zaradu, ali treba razmisliti i o gajenju lukova kao ukrasnog bilja, jer i to može da donese veću zaradu jer ima bolju cenu nego kad se gaji samo crni luk. Naravno, to gajenje drugih vrsta lukova treba posmatrati pre svega u manjim količinama, dok se ne vidi šta će kupci da kažu. Pa da nastavimo dalje. Prazi luk ima blaži, suptilniji ukus i aromu, što ga čini idealnim za kuvana jela. Prazi luk se razlikuje od crnog luka. Nema formiranu glavicu, već produženo belo zadebljanje i dugačke zelene listove. Sadi se najčešće kao arpadžik, ponekad kao rasada. Potrebno mu je redovno okopavanje i dobro zalivanje, da bi se dobile ravne i debele stabljike. Poljoprivrednici prazi luk beru postepeno, što nadoknađuje kraće vreme čuvanja. Ovaj luk nema jako veliku potražnju, ali je interesantno da je ona stabilna. Ljutika, poznata i pod nazivom kozjak. Iako je sličan luku, ima svoja specifična svojstva i bliža je belom luku. Postoji jako veliki broj vrsta ljutika, neki kažu da ih ima oko 200, pa iz tog razloga može da varira u obliku glavice i njene veličine. Za razliku od crnog luka,
ne stvara jednu veliku glavicu, već više sitnijih koje su povezane. Sadi se u proleće, najčešće u martu ili aprilu. Pliće nego crni luk. Interesantna vrsta luka za sve koji se bave povrtarstvom. Lašac je višegodišnja vrsta luka koji se gaji prvenstveno zbog svojih sitnih, šupljih listova, intenzivnog mirisa i ukusa. Za razliku od crnog luka ne formira krupne glavice, već tanke listove koje se koriste kao začin ili kao sveža salata. Lašac se najčešće razmnožava deljenjem busena ili setvom iz semena, a sadi se u proleće na dobro odbrađenom i sunčanom zemljištu. Za čuvanje se može zamrznuti ili sušiti jer svež brzo gubi aromu i ne podnosi duže skladištenje. Poljoprivrednicima je zanimljiv jer zauzima malo prostora, a ima stabilnu prodajnu cijenu i potražnju na pijacama i u restoranima. Lašac se najčešće koristi svež, sitno seckan kao dodatak salatama, supama, omletima, sirevima i jelima od ribe. Sada prelazimo na drugi deo videa i predstavit ću vrste lukova koje se koriste kao ukrasne biljke u uređenju dvorišta i hortikulturi uopšte. Za ove vrste ću ispisati latinske nazive da bi se lakše snalazili. A prva je Allium giganteum, poznat kao džinovski ukrasni luk. Ova vrsta luka poreklom iz Azije i zaista opravdava svoje ime. Može doseći visinu od 2 metra, dominirajući vrtnim pejzažem. Njegovi cvetovi su spektakularni, ljubičaste kugle cvasti prečnika i do 20 cm, koje se pojavljuju krajem juna. Cvetovi počinju zeleni, a zatim se razvijaju u jarke lila nijanse. Naredna vrsta jeste Allium affluentescens, još jedna vrsta prelepa ukrasnog luka poreklom iz Azije, koja se naziva još i purpurni ukrasni luk. Ova vrsta je izuzetno popularna za sadnju u vrtovima i dvorištima zbog svojih impresivnih ljubičastih cvetova. Purpurni ukrasni luk formira velike, guste, kuglaste cvasti, prečnika od 10 do 12 cm, koje se uzdižu na stabljikama velikim do 1 metra. Posebno je poznata sorta Purple Sensation sa svojim jarko ljubičastim cvetovima. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je Poljoinfo YouTube kanal. Ukoliko vam je ova priča o vrstama lukova interesantna, pozivam vas da ostavite like ili da napišete neki komentar. Ukoliko su vam priče o poljoprivredi uopšte interesantne, pozivam vas i da se pretplatite na ovaj naš Poljoinfo YouTube kanal. Treća vrsta ukrasnog luka je Allium christophi, poznati kao Star of Persia ili persijska zvezda. Mada se za ovu vrstu koristi naziv zvezdasti luk. Njegove cvasti su zaista jedinstvene, velike, sferične, srebrno-ljubičaste cvasti u obliku zvezde, prečnika oko 20 cm. Ovi impresivni cvetovi pojavljuju se kasno u proleće i do ranog leta, a njihove osušene cvetne glavice ostaju dekorativne mesecima. Zvezdasti luk raste do oko 60 cm u visinu, a njegovi trakasti plavkasto-zeleni listovi venu do vremena cvetanja. Postoji više hibrida, pa se mogu naći oni koji rastu u visinu do 25 cm. Od ukrasnih lukova na red je došlo da je predstavim Allium molli, poznati kao žuti ukrasni luk ili zlatni luk, kako se naziva zbog boje cvetova. Cvetovi su prečnika oko 1,2 cm, pojavljuju se u rastresitim grozdovima, krajem proleća ili početkom leta. Zlatni luk je kompaktna biljka, naraste u visini do 30 cm, sa atraktivnim plavo-zelenkastim listovima, lako se uzgaja, brzo se širi. Zbog svoje niže visine, idealna je za kamenjare, ivice leja, kao i za sadnju u saksijama. Na red je došla vrsta Allium cartavinense, poznata i kao turkestanski luk. Turkestanski luk je vrsta koja se ističe svojim dekorativnim lišćem i cvetovima. Ovo je kompaktna biljka, raste u visinu do 25 cm, idealna je za saksije, manje leje ili za kamenjare. Njegovi cvetovi su sferični, ljubičaste boje,
prečnika oko 8 cm, sastavljen je od zvezdastih, bledoružičastih cvetova koji cvetaju kasno proleće. Međutim, ono što ovu vrstu ukrasnog luka za uređenje dvorišta zaista izdvaja su njegovi široki, plavkasto-sivi listovi sa užim ružičastim rubom koji okružuje cvetnu glavicu i često su blago naborani. Došlo je na red da predstavim i vrstu Allium spasaphilion. Ova vrsta je poznata pod nazivom bubamara luk, okruglasti luk ili batak luk. Ova vrsta ukrasnog luka donosi jedinstvenu teksturu i boju u vred. Njegovi cvetovi su jajolike, vinsko-crvene cvetne glavice prečnika oko 2,5 cm. Zanimljivo je da cvetovi počinju zeleni, a zatim postepeno prelaze u bogatu bordo boju kako dozrevaju, cvetajući od kasnog juna pa sve do avgusta. Biljka raste u visinu od 60 do 90 cm sa okruglim šupljim sivo-zelenim listovima i svakako će biti zanimljiva ljubiteljima cveća i onima koji se bave hortikulturom. Tu je i vrsta egipatski lutajući luk, čiji je latinski naziv Allium plus profiliorium. Ova fascinantna višegodišnja biljka je prirodni hibrid običnog luka i zimsko-prolećnog luka. Ono što ga čini posebnim i po čemu je dobio ime, jeste njegov neobični način razmnožavanja. Umjesto da proizvede seme, egipatski lutajući luk stvara male glavice, poznate kao buble, na vrhu svojih stabljika. Znači nešto slično kao beli luk, ali ovaj to stvara na vrhu stabljike, a ne pod zemljom. Kada ove lukovice sazru, stabljika se savije pod njihovom težinom i dodiruje tlo, gde se lukovice ukorenjuju i počinju da raste nove biljke. Na taj način ovaj luk šeta ili luta po vrtu, neprestano se šireći. Zbog ove svoje osobine postoji još mnogo narodnih imena koja se koriste za ovu vrstu luka. Njegov ukus je intenzivniji od običnog luka, ali blaži od belog luka, što ga čini odličnim za upotrebu u kuhinji. Egipatski lutajući luk je izuzetno otporan i jednostavan za uzgoj. Ovdje se završava ovaj spisak, ali verovatno nisam naveo sve vrste i pomoglo bi da napišete ako sam neku vrstu luka preskočio ili ako znate neke od ovih vrsta pod drugim nazivima. To bi bilo veoma interesantno za ukrasne vrste lukova. Za kraj predlažem da pogledate video o krtolasnom povrću na našem kanalu i pozdravljam vas sve do narednog videa.